ସାନ୍ଧ୍ୟ ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ସୋଲ୍ ଏବଂ ସାଇକିକ୍ ବିଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ। କେହି ଜଣେ ମାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ମା ସେ ପତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଉତ୍ତରଟା ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର। Your letter has just come, bringing me your problem, which, by the way, is the problem of the life of all human beings, especially when they have reached a certain degree of inner development but are not yet on the summit of spiritual freedom through the unification of their being around their conscious soul. तो तुम जो पत्रटी लिखिच सी हूँ समग्र सबु मनुष्य मान से समस्या, विशेष करी केतेबेले ना जेतेबेले गोटे इनर डेवलपमेंट को जने उठी जाई, जने साधना करिकी अंतर रे अग्रगति कर सारी, किंतु गोटे आध्यात्मिक स्वाधीनता गोटे समिट ऑफ फ्रीडम बोली कहते, स्पिरिचुअल फ्रीडम रे पहुंची ना। स्पिरिचुअल फ्रीडम केतेबेले ना जेतेबेले यूनिफिकेशन ऑफ देयर बीइंग अराउंड देयर कॉन्शियस सोल। आम जो आत्मा सचेतन आत्मा ता चातुर्दिगरे जो एकत्रीकरण हवा कथा यूनिफिकेशन से पर्यंत पहुंची पारि नाहंती, किंतु अंतर रे किसी अग्रगति ही सारी से समय रे जो समस्या हुए तुम से समस्या ही प्रथम कहले एटा प्राय सबू व्यक्ति समस्या। द्वितीय कहले बेसिकली बा स्पेशली स्वतंत्र भाव में एमानकर अधिक इन द प्रॉब्लम ऑफ द लाइफ ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। प्रथम कहले ऑल ह्यूमन बीइंग्स सबू मनुष्य मान समस्या, especially when they have reached a certain degree of inner development। विशेषतः जेतेबेले सेमाने गोटे अंतर अग्रगतिर गोटे पाबच्छरे गोटे अवस्था रे पहुंच साइ थाने। आमर जो मानकर इनर डेवलपमेंट किछि किछि हेइ थिबो हेइ नथिबो बोली कहबाटा बड़ अस्वाभाविक कथा। हेइ पारि नथिबो केमति आम भीतर केही ना जारे इनर डेवलपमेंट हेइ नथिबो सेंति एकता की कहि परिबेनी। कने इनर डेवलपमेंट हेले बाहर किछि गोटे सिंह उठिबो नै, दुटा सिंह उठिला कोन पाइ ना इनर डेवलपमेंट हला, बा बहुत चिक चिक देखा गलानी, बहुत ये सब बाहर तुम कौन सी चिन्ह बा कौन प्रकार सेमती जो प्रमाण खोजिले पाइबा संभव न। इनर डेवलपमेंट कहूँ इनर डेवलपमेंट, इनर डेवलपमेंट माने आमे आउटर डेवलपमेंट जानिचु। आउटर डेवलपमेंट आमर ज्ञान रे वृद्धि होची, आम शरीर रे वृद्धि होची, प्राण रे वृद्धि होची, विभिन्न प्रकार सामर्थ्य सब वृद्धि होची। इनर होची अंतर रे भितरे, अंतर चैत्य सत्ता रे, चैत्य सत्ता धीरे धीरे अभिवृद्धि लाभ करछि। एटा होची इनर डेवलपमेंट। से जो व्यक्ति जो प्रश्न करचंती मां कहले ये तो सबू व्यक्ति समस्या निश्चय, किंतु विशेष करी जो माने इनर डेवलपमेंट किछि करि साचंती सेमानकर जेतेबेले सेमाने तांकर जो सचेतन सत्ता बा सचेतन आत्मा भीतर अछंती तांको चतुर्दिगरे यूनिफाइड हेइ पारि नाहंती गोटे स्पिरिचुअल फ्रीडम पर्यंत। आध्यात्मिक मुक्ति स्पिरिचुअल फ्रीडम से मुक्ति रे कौन हबो? व्यक्ति निजे गोटे आध्यात्मिक अवस्था रे रही पड़थु जेतेबेले चाहिए यूनिफाई हो ना। आम भितरे आमर इनर सोल जी
आत्मा जे तांको सहित युक्त होला परे तांकर अवस्था प्राप्त हम सी होचंदी मुक्त सत्ता से कार अधीन नुहति आमर मन प्राण शरीर मान अधीन सब किंतु आत्मा जे से कहार अधीन नुहति सीधा सीधा भगवान को अधीन भगवान ठाकुर आसचंदे तांकरी अधीन आम झुमी गोटे गीत गाउनी कहार अधीन हेबी नहीं मु तुमरी अधीन कर मते माँ पाखे कहारी अधीन हेबी नहीं मत केवल तुम्हें तुमर अधीन रख सुंदर गीत बहुत चमत्कार ता बापा लिखिं बुलू भाई फॉर इट इज द लैक ऑफ यूनिफिकेशन व्हिच इज द कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स चली आसिलनी धरा जो गोटे जाओ तुम जाइच सी गाँव में पहुंचीगल गाँव में पहुंचीगल से लोक घर कई कही पाना जहाँ पाखे जाइए से लोक घर कई कही पाना कौ दिगरे कौ पटे कई जानी जानी कई चिन्ह बोली कहते कौन आम चिन्ह जानू से लोग क्या भीतर सेमती ना केमती असुविधा देख केते आड़ू कुआड़ू कष्ट कर जगह पहुंच सारा से असल वस्तु सहित तुम मिलित ही न पारुच सब समस्या आरंभ हो साधना निश्चय कर जड़े इनर डेभलपमेंट निश्चय साधना करेंगे इनर साधना कर से जगह पहुंची थे किंतु मिसी पाना यूनिफाई हो पाना आत्मा सहित मिलित हवा यही पर्यंत आमको विभिन्न प्रकार समस्या भोग पड़े ये समस्या से गोटे ये जो समस्या कथा कहूँ वन पार्ट of the being pulls one way, another pulls the other way. Sometimes one is stronger and gives a certain orientation to life. Sometimes it is the other, and then the orientation suddenly changes, and the result is an incoherence. Development is no doubt. इनर डेवलपमेंट किसी अग्रगति तथा भी संभावना अच्छी यूनिफाई हो गला पर से प्रॉब्लम रु मुक्ति मिल जाए सब नुह कह केते समय अच्छी संभावना किंतु नॉर्मली समस्या नुह कि यहाँ साधारण व्यक्ति पाखे भी यही समस्या माँ कहीं कहले ऑल ह्यूमन बीइंग्स बोली कहते ऑल ह्यूमन बीइंग सब बेले यही प्रकार समस्या यहीटा कि सहीटा एपटे जी कि सेपटे जी काम करी कि से काम करी एमती सबु बेले घरे बाहर अनुष्ठान रे समाज रे देश रे सबु जगह यहाँ करी कि नहीं सेटा करी कि नहीं कौन करी ये जदि गोटे प्रस्ताव भितर आसपटे कर आ गोटे प्रस्ताव नहीं कले भूल आ परामर्श देवाई चतुर्दिग लोक अच्छा समस्ते गोटे गोटे नुआ नुआ प्रकार परामर्श देवे साधारण व्यक्ति मान कथार माँ कह तुम ये ऊर्ध्व को उठिले इनर डेभलपमेंट हो गलानी से आउ साधारण व्यक्ति मान समस्या करें बर्तमान अन्य शक्ति मान लोअर भाइटाल टाण सबकॉन्शियस पार्ट आम भितर चेष्टा कर तलू खसई नापी अधिकांश समय विभिन्न प्रकार यही समस्या सब आसो जेहेतु आसो तुम गोटे गोटे स्थिति रही पारनि स्थिर हो रही पारनि इनकोहेरेंस बोली माँ शब्द व्यवहार करते अर्थात गोटे अमेल सब गोटे अस्थिरता भितर रहिबो एंड as it is the unsatisfied part which usually comes to the surface to express its want of satisfaction. So unless one is a sage, one is never satisfied with the life one leads and always misses the life one could have led, whether in one direction or the other. ए समस्या रे सरफेस को किए आसे आम भीतर दुईटा कथा गोटे साटिस्फैक्शन गोटे डिससाटिस्फैक्शन
ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଠିକି ଯିବି ମୁଁ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋର ଗୋଟେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଡିସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଗଲାବେଳକୁ ପୋଷାକ କିଛି ନାହିଁ ପିନ୍ଧିକି ଯିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ପୋଷାକ ସବୁ ମଇଳା, ସଫା ହେଇନି, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ମଇଳା ଏଠୁ ହେଇଛି। ଏ ଡିସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଭିତରୁ କେଉଁ ଗୋଟାକ ସର୍ଫେସ୍କୁ ବେଶୀ ଆସିବ? କେଉଁଟା ବେଶୀ ସର୍ଫେସ୍ ଆସିବ? ଡିସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ନା ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍? ଡିସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଆସିବ। ମା କହିଲେ ସେଇଆ, ଯେହେତୁ ତମ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାଗ, ଅସନ୍ତୋଷ ଭାଗଟା ବେଶୀ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସେ, ସନ୍ତୋଷ ଭାଗଟା ଭିତରେ ଯେ ଥାଏ ସେ କ'ଣ କରେ? As it is the unsatisfied part which usually comes to the surface to express its want of satisfaction. তার satisfaction দরকার। କ'ଣ satisfaction ଦରକାର? ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଆଇରନ୍ କରିକି ଆଣ, ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ଯିବି, ମୋ ଡେରି ହେଲାଣି, ସେ କରି ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ସଫା, ସେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଖୋଜିବ। ସେ ଅନସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ହେଇଛି, ଅନସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ପାଟି ମୁଣ୍ଡ କରି ରହିଯିବନି, ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଖୋଜିବ। ତେଣୁ କେମିତି କର ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସୋ ଅନଲେସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ସେଜ୍, ଯଦି ଜଣେ ଗୋଟେ ସାଧୁ ହେଇନଥିବ, ସେଜ୍ ମାନେ ସାଧୁ ଗୋଟିଏ, ସାଧୁ ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ସାଧୁ ହେଲେ କହିବ କ'ଣ କହିବ? ମୋତେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ନା ମୋ ପୋଷାକକୁ ଦେଖିବେ, ସାଧୁ ଏଇଆ କହିବ। ସାଧୁ ପୋଷାକ ପାଇଁ ବାଡ଼ି ପିଟି ହବନି। ମୋତେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ନା, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଯାଉଛି, ମୋ କାମରେ, ମୋର କାମ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଯାଉଛି ନା, ମୋ ପୋଷାକ କିଏ ଦେଖିବ? ହଜାର ଲୋକ ଯିଏ ଦେଖୁଥିବ ବାଟରେ, ମାନେ ଘରେ କହିବେ, ଏ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଯାଉଛି, ଏମିତି କ'ଣ ମଇଳାଟା ପିନ୍ଧି ଯାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଶୁଣିବନି, ସାଧୁଟେ ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ଶୁଣିବନି। ପୁଣି 2 ଜଣ ଗଲା, ଆଉ ଜଣେ କହିବ, ଗୋଟେ ଗପ ନାହିଁ, 3 ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର। 3 ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର, ଏ ଗପ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଜାଣିଥିବେ। 3ଟା ଦୁଷ୍ଟ ବାଳୁଙ୍ଗା ଠିଆ ହେଇଗଲେ, ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ଦେଖିଏ ଦୂରରୁ ଗୋଟେ ଗୋସେଇଁ, ଗୋସେଇଁ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଗୋଟେ ଛେଳିଟିଏ ଧରିକି ଆଉଛି। ଏ 3 ଜଣ ଯାକ ଛାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଦେଖିଲା, କିଏ ଗୋସେଇଁ, ଆଜି କ'ଣ କୁକୁରଟା ବାନ୍ଧିକି ନେଉଛ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା କୋଉଦିନ କୁକୁର ଧରିଲେଣି? ସେଠୁ ସେ ଚାହିଁଲା, ତାର ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ଛେଳି ନା କୁକୁର? କହିଲେ ଏଇଟା ଅନ୍ଧାଟା ନା କ'ଣ? ଏଇଟା କୁକୁର ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ନା, କୁକୁରଟା ଆଉ କ'ଣ? ଯା, ତୋ ସାଙ୍ଗେ ପାଟି ମୁଣ୍ଡ କରିକି ଲାଭ ନାହିଁ, ପଳେଇଆ। କିଛି ସମୟ ଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ଦେଲା, ହେ ଭଗବାନ, କ'ଣ ସମୟ ହେଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା କୁକୁର ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ତମ ଟିକେ ତମ ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତମ ସଂସ୍କୃତି ନାହିଁ, ସଂସ୍କାର ନାହିଁ, ତମ ଘରେ କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା କୁକୁରଟା ଧରିଲ। ତା ପୁଣି ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ଦେଖିଲା, କହିଲା କୁକୁର କାହିଁ ହଉଛି, ଛେଳିଟା କୁକୁର କାହିଁ ହଉଛି? କହିଲା ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାହିଁ ଖରାପ? ତମେ ନେଇ ଯାଉନା, ଯାହା ବଳେ ଦେଖିବ ଘରେ, ଗାଁରେ କ'ଣ କହିବେ। ତୃତୀୟ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତୃତୀୟ ଲୋକ କହିଲା, ସରିଗଲା ସଂସାର, ଆଉ ଇଏ ସଂସାର ରହିବନି। ଯେଉଁଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କୁକୁର ଧରି ବୁଲିଲେଣି, କ'ଣ କି କଥା, ଇଏ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କୁକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭୁଲ ଧରିଛି ନା କ'ଣ? ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲା, ଯା। ଏମାନେ ତାକୁ ନେଲେ, ଆପଣା ଶାଗୁଆତି ତୁଣ କରି ଖାଇଲେ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା। ଶାଗୁଆତି ମାନେ ମାଂସ ତରକାରୀ, କି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଶାଗୁଆତି କହନ୍ତି। 3 ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର, ସେମିତି ସେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ମଇଳା ମଇଳା କହିବେ। ସେ ହେଇଥିଲେ ତ କିଛି ହବନି, ସାଧୁଟି ହେଇଥିଲେ କିଛି ହବନି, ଯେ ଯାହା କହିଲେ ବି ତାକୁ ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଆମେ କେତେ ଲୋକ ସାଧୁ ଅଛୁ କି? ଆମେ କେତେ, ଆମ ପ୍ରଥମ ଲୋକ କୋଉ ଆମେ ଅଟକି ଯିବୁ? ଗୋଟେ ମଇଳାଟା କ'ଣ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛ, କହିବ ସଫା ପରା ନାହିଁ, ସଫା ନହେଲା ନାହିଁ, ନଗେଇ ନ ଯାଇଥାନ୍ତ, କାହିଁ ମଇଳାଟା ପିନ୍ଧି ଯାଉଛ? କାହାର ଗୋଟେ ସଫା ଅଛି ରେ, ଖୋଜରେ, ମୋ ସାଇଜରେ କିଏ ଥିବେ, ମୋ ସାଇଜ ତ କେହି ନଥିବେ, ଯିଏ ଯୋଉଠି ଖୋଜିକି ଗୋଟେ କୌଣସି ମତେ ଗୋଟେ ସମାଧାନ ସେ ଖୋଜିବ।
ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। So unless one is a sage, one is never satisfied with the life one leads. ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ ସାଧୁ ନ ହେଇଥିବ, ସନ୍ଥ ନ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଯୋଉ ଜୀବନ ସେ ବଞ୍ଚୁଛି ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। And always misses the life one could have led. ସବୁବେଳେ ସେ ମିସ୍ କରୁଥିବ। କଣ ମିସ୍ କରୁଥିବ? ନୂଆ ଭଲ ପୋଷାକଟେ ପିନ୍ଧି ହେଇଥାନ୍ତା, ଭଲ ପୋଷାକଟେ ପିନ୍ଧି ହେଇଥାନ୍ତା, ଏମିତି ଖାଲି ଭାବିବ। ଯୋଉ ଜୀବନ ସେ ଖୋଜୁଛି ସେ ଜୀବନ ସେ ମିସ୍ କରୁଛି ବୋଲି ଭାବିବ। whether in one direction or the other, ଏପଟ ହଉ ବା ସେପଟ ହଉ, କୋଉ ପଟ ହଉ ତାର ଡିସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ରହିବ। ଏ ହଉଛି ସମସ୍ୟା। ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଅଂଶ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଇନର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ବାହାରର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇନଥାନ୍ତି। ଆଉଟର କନସିୟସନେସରୁ, ଆମ ବାହ୍ୟ ଚେତନାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇନଥିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ୟୁନିଫାଇଡ୍ ଆମେ ନ ହେଇଛୁ, ଯେତେବେଳେ ନ ହେଇଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ବାହାରର ଆକର୍ଷଣ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି। କିଏ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଟାଣିଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଟାଣିଲାଣି। ଏବଂ ଆମ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଅଶାନ୍ତି, ଅସନ୍ତୋଷ ଥାଏ। ସେ ଅସନ୍ତୋଷଟା ସବୁବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ଅସନ୍ତୋଷ ହିଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଏ। କାହିଁକି ନା ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ଯେ ଯାହା ସେ ଖୋଜୁଛି ସେତକ ତାକୁ ମିଳିଯାଆନ୍ତା କି। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଖୋଜେ ସବୁବେଳେ, କାରଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ଏପଟ ଦିଗରେ ଚାଲେ ସେପଟ ଦିଗରେ ଚାଲେ, ସେ ସବୁବେଳେ ତାର ଯେଉଁ ତାକୁ ମା କହିଲେ ଇନକୋହରାନ୍ସ ପିରିୟଡ଼ ବା ଗୋଟେ ଇନକୋହରାନ୍ସରେ ରହେ, ସବୁବେଳେ ଅମେଳ ଭିତରେ ରହିଥାଏ ସବୁବେଳେ। In your case there is something more. ବାବା ଏ ଭଦ୍ରଲୋକ ଯିଏ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କି ମହିଳା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯେଉଁ ପତ୍ରଟି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ମା କହିଲେ ତୋ ଘଟଣା ତ ଆହୁରି ବେଶୀ ମାନେ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ତୋର। In your case there is something more, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ। As your soul remains very closely linked with my being. ଇଏ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଲୋକ ଇଏ। ମା କହିଲେ ତୋର ଆତ୍ମା ଯେହେତୁ ମୋ ସତ୍ତା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ନିକଟତର ହେଇକି ରହି ସବୁବେଳେ, ଭେରି କ୍ଲୋଜଲି ଲିଙ୍କଡ୍ ୱିଥ୍ ମାଇ ବିଙ୍ଗ। ଲିଙ୍କଡ୍ ମାନେ ମୋ ସତ୍ତା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି, ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଅଛି। ତୋର ସୋଲ୍ ଆତ୍ମା ଯେହେତୁ ସେ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଅଛି, as the contact with the supramental consciousness grows more and more total and constant, ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ କନସିୟସନେସ୍ ମାଙ୍କର ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରୋ କରୁଛି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ଟୋଟାଲ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍ଥିର ହେଇ ରହୁଛି। ଇଟ୍ ଆକ୍ଟସ୍ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଅନ୍ ୟୁର ସୋଲ୍। ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତୋର ଆତ୍ମା ଉପରେ ବହୁତ ଜୋରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଜବରଦସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ମାଙ୍କ ହାତରେ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ କନସିୟସନେସ୍ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି। It acts very strongly on your soul like an almost irresistible attraction. ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଯେ ତାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିହେବନି, ଇରେଜିଷ୍ଟିବଲ୍, ଅଟକେଇ ହେବନି, ପ୍ରବଳ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ବେଶୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତୋ ଭିତରେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ ଇନ୍ 1958। 1958 ମସିହାରେ ମା କହିଲେ ଏହା ଘଟିଥିଲା। 1958 ମସିହାରେ ଏହା ଘଟିଥିଲା। ତାପରେ ମା କହିଲେ ଟୁ କନକ୍ଲୁଡ୍, ମତେ ଶେଷରେ କହିବା କଥା, an easy and pleasant life can only satisfy the outer being. ଗୋଟାଏ ସହଜ ସରଳ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଜୀବନ କେବଳ ବାହ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ। can satisfy the outer being. ବାହ୍ୟ ସତ୍ତା, ଆମେ ଯେଉଁ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ନେଇ ଯେଉଁ ସତ୍ତା ବଞ୍ଚୁ, ଆକୁ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଜୀବନ। But what answers in the physical being to the soul's influence, ଆମର ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ସତ୍ତା, ପାର୍ଥିବ ସତ୍ତା, ଶରୀର ସତ୍ତା, ତା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, ଇଟ୍ ନିଡ୍ସ ଫର୍ ଇଟ୍ସ ଫ୍ଲାୱରିଂ ଏ ଲାଇଫ୍। କ'ଣ ସେ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ
जीवनटा आज प्रस्फुटित हो जीवनटा प्रस्फुटित हो माने गोटे अत्यंत मुमूर्षु अवस्था अच्छी हसुथ्व गोटे गोटे पिलाटा बड़ मन दुखे अच्छी मुँह सुखी अच्छी हठात हसक आरंभ कर एकदम संपूर्ण उल्टा बदली जीव पूरा सेमती फिजिकल बीइंग जोटा आम सत्ता सीटा एकदम फ्लावरिंग गोटे प्रस्फुटित हम मोर इन कनफर्मिटी विथ द सोर्स नीड्स से आमर आत्मा जो आवश्यकता ता सागर मेल रखी ताल रखी से प्रस्फुटित हो आउ जिते बड़े न पाइब से अवसन्न हो शुष्क हो मुस्किल हो आम बहुत गुरुत्वपूर्ण ये गोटे साधनार कथा कह आमे आम आम जीवन रे खुशी कहूँ क्या आनंद कहूँ क्या आनंद खुशी आम कहूँ आमर बाह्य कार्यक्रम भितर बाह्य परिवेश भितर बाह्य जीवन रे बाह्य आचरण रे जहाँ आमको भल लगे बाह्य खुशी लगे ताकू खुशी कहूँ जोटा कि एकदम एकदम सामयिक एवं जमा आदौ मूल्यवान वस्तु नुहे से एकदम सामयिक आमको के मन प्राण शरीर सब किसी खुशी मिले पुणी पुणी जो शुष्क जीवन से गोटे व्यस्त विव्रत हताश विषाद ए प्रकार जीवन बचुचु जदिओ के खुशी हो जाऊँ सागे सागे पुणी विषादग्रस्त ये सबूर समाधान होचे जेतेबेल जाए आमे भीतर आत्मा सहित युक्त न हो से पर्यंत ए सबू अस्थायी खुशी पारू आनंद आसीपे शांति आसीपे श्रद्धा आसीपे भल पाइबा आसीपे जहाँ जहाँ भितर उत्साह प्रेरणा सब आसीपे किंतु सबू स्थायी हेबे केतेबेले स्थायी हेबे जेतेबेले आमको आत्मा सहित आम युक्त हब आत्मा सहित युक्त न हवा पर्यंत एम आसुवे चली जाऊे आसुवे चली जाऊे अस्थायी भाव आसुवे तेणु समाधान होची आम आम केमती आत्मा सहित युक्त हो पार इट इज बिकॉज एन इंडिविजुअल इज नॉट मेड ऑल ऑफ वन पीस बट ऑफ मेनी डिफरेंट एंटिटीज which sometimes even contradict each other. Some want a spiritual life, others are attached to the things of this world. आगे सबू अतीत रे जो पत्थर मूर्ति सब तैयारी होता गोटे पत्थर विराट विराट मूर्ति पत्थर को काटी 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 एमती से केवल मूर्ति बाहर जड़े शिल्पी जड़े पचारे कहते एत बड़ पत्थर भितर केमती तुम ठीक मूर्तिटा जान चिन्हिक बाहर कर कौन उत्तर देले पढ़ी सब ये आसला हाँ अनावश्यक से पत्थर रे जहाँ जहाँ अनावश्यक अच्छे मुझे काढ़ी दूसरी ये हूँ समाधान आम भर जहाँ अनावश्यक जदि काढ़ी दि जाए आम जो पत्थर भाया लगुथु आम से मूर्ति ही बाहर करूँ हैदराबाद सलारगंज म्यूजियम सलारगंज बोधे से राजा ना कौन गोटे से भाया से म्यूजियम को मुझे देखा से म्यूजियम टा गोटे गाँव भाया विराट एरिया आ सब भिन्न भिन्न वस्तु पे गोटे गोटे बड़ बड़ हल खाली घंटा रही गोटे एड बड़ हल से आम मातृभवन भाया हलटा बोधे हम मातृभवन भाया गोटे हल हम से विभिन्न प्रकार घंटा कौ मसीहार घंटा सब गोटाए घंटा रही कांथ घंटा कांथ जेडिकी बड़ घंटा सेडिकी बड़ विराट विराट प्रकार सब डिजाइन तार भितर गोटे मार्बल जो
ଧଳା ମାର୍बଲ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତିର ଗୋଟେ ଅଛି ହଲ୍। ତାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାର୍ବଲ ପିସ୍ଟେ ଅଛି ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ, ସେଟା କାଚ ଘର ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ ଓପନରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ କାଚ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ସେ ପିସ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ଗାଧେଇକି ସଦ୍ୟ ଆସୁଛି ଏବଂ ତା ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ସବୁଠି ପାଣି ଲାଗିଛି, ସେ ଗାଧେଇକି ଆସୁଛି। ଏ ସମଗ୍ରଟା ହେଉଛି ମାର୍ବଲ। ତା ପୋଷାକ, ତା ଶାଢ଼ୀ ଓଦା, ତା ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପାଣି ସବୁ ଲାଗିଛି ଓଦା। ଏ ସମଗ୍ରଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାର୍ବଲ ପିସ୍, ଗୋଟିଏ ମାର୍ବଲ ପିସ୍, ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ପିସ୍ ମାର୍ବଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା ହେଇଛି। ଅବିକଳ ଯେମିତି ଗାଧେଇକି ଝିଅଟି ଆସୁଛି, ତା ଲୁଗାପଟା ସବୁଠି ଓଦା, ତାର ପୋଷାକ ଦେହରେ ସବୁଠି ପାଣି ଲାଗୁଛି। ଇଏ ସିଙ୍ଗଲ ପିସ୍ ମଣିଷ ନୁହଁ। ମୁଁ ସିଙ୍ଗଲ ପିସ୍ କାହିଁ କହୁଥିଲି କି? ମଣିଷ ଏମିତି ସିଙ୍ଗଲ ପିସ୍ ନୁହଁ, ଗୋଟାଏ ପିସ୍ ନୁହଁ। ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର, ଚୈତ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଧରିକି ରହିଛି। ସେ ଯେହେତୁ ସିଙ୍ଗଲ ପିସ୍ ନୁହଁ, it is because an individual is not made all of one piece, but of many different entities. Many different entities. ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ତ ଯାହା ଗଲା, ପୁଣି ପ୍ରାଣର ହଜାର ପ୍ରାଣ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଣ, ନିଚ ପ୍ରାଣ, ମନ ଭିତରେ ହଜାର ପ୍ରକାର ମନ, ଶରୀର ବି ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ପୁଣି ଅବଚେତନ ଅଛି, କିଏ କେତେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ, ହଜାର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏଣ୍ଟିଟିଜ୍ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, which sometimes even contradict each other. ମନ କହିବ, ଶରୀର ମନା କରିବ, ଶରୀରକୁ ଜବରଦସ୍ତି କରିବ, ସେ ଆପତ୍ତି କରିବ। କୋଉ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ଚାହୁଁଥିବ, କୋଉ ପ୍ରାଣ ଚାହିଁବ, କୋଉ ପ୍ରାଣ ଚାହିଁବନି, କେତେ କେତେ କଥା। ପରସ୍ପରକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ସତ୍ତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। Some want the spiritual life, others are attached to the things of this world. କେହି କେହି ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଚାହେଁ, ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର, ଚୈତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଭିତରୁ କେହି କେହି ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଚାହେଁ। କୋଉ କୋଉ ସତ୍ତା କହିବେ ମୁଁ ଏଇ ଜୀବନରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଦିନ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ପଡୁନି, ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଲୋଚନା ହଉ କୁହାଗଲା ଅତିମାନବ ଜାତି ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହବ। ଅତିମାନବ ଜାତି ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ଅମୁକ ନାହିଁ, ସବୁ ନାହିଁ, କେତେ କ'ଣ ନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ କୁହାଗଲା। ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ବସିଥିଲେ, କ'ଣ ଖାଇ ହବନି ଦିଟା ଖାଇ ହବନି ଆଜ୍ଞା? କ'ଣ ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ମନ୍ଦ କରି ଆମେ ଯୋଉ ଖାଉଛୁ ଟିକେ ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ମିଳିବନି? ମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଇଟାଲ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ସେଠି ଖାଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଅଛି। ହୁଅ ଅତିମାନବ ହୁଅ, ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ମତେ ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଥିବା ଦରକାର। ଏଇ ପ୍ରକାରର, ଏଇଟା ଯଦିଓ ଆମକୁ ହସ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଛି। ସେମିତି ଆଉ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାସ ଖେଳୁଥିଲେ ସବୁ ବସିକି, ତାସ ଖେଳୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ଅଣାଗଲା ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଯୋଉ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖରାବେଳଟାରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ତାଙ୍କ ସାହିରେ ସବୁ ତାସ ଖେଳୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଆସନ୍ତୁ ମଉସା ଆସନ୍ତୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିବେ। ବନ୍ଦବାନ୍ଦ କରି ଆସିଲେ, ସେ ଶୁଣିଲେ କୋଉ ଜଣେ କହୁଛି ଆଚ୍ଛା ସେଠି ତାସ ଖେଳି ହବ ନା? ସେ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ନୂତନ ଜଗତ କଥା ତାସ ଖେଳି ହବ କି? ଆମର ସବୁ ଏଠି ଯାହା କରୁଛୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ନୂତନ କ'ଣ କରିଦିଅ, ତାହେଲେ ଭଲ। ଏଠି ଆମେ ଯେମିତି ଅଛୁ ସେମିତି ହବ, କିନ୍ତୁ ମରିବୁନି। ଇରେ ମରିବ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ମରିବ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ, ଏଠି ଯେମିତି ମରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ନାହିଁ, ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ତମେ ଯିବ ସେଠି ଏସବୁ ଖୋଜିଲେ କିଏ ଦେବ? ଏ ଜାଗାରେ ତ ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ତାକୁ ଛାଡ଼ିବ, କିଛି କଣ୍ଡିସନ ରହିବନି। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କିଏ ଚାହୁଁଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ, କିଏ ଚାହୁଁଛି ସାଧାରଣ ଜୀବନ। It is a long and difficult work to reconcile all these parts and unify them. ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା। ଭଗବାନ କ'ଣ କମି ଝମେଲାରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଭଗବାନ ଏଇ ବେପାର ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରିକନସାଇଲେସନ୍ ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେଇ ମିଶେଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ସନ୍ଧି ଫନ୍ଧି କରି ରିକନସାଇଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯାହା ଫାଇନାଲ ଦରକାର ସେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ବି ବୁଝିବ, ଯିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଚାହୁଁନି ସେ ବି ବୁଝିବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ କେତେ ଉଚ୍ଚତର ଠାରୁ। ସେ ଯୋଉ ନିମ୍ନ ଜିନିଷରେ ଖୁସିରେ ରହିଛି, ତାର କେତେ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଅଛି, ତା ବୁଝିବ। ରିକନସାଇଲ୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ସେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍।
Michael, it's a long time and difficult work, long and difficult work to reconcile all these parts and unify them. ସବୁ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷର ତାକୁ ଏକାଠି ମିଶେଇକି ଏକାଠି କରିବା ଭାରି ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। The force and light received by the most developed parts gradually spread to the rest of the being by a process of assimilation. जो आम भितर जो सत्ता गुड़िक अधिक उन्नत हो जाइछन्ति, आम भितर जो सत्ता गुड़िक अधिक उन्नत हो मन प्राण शरीर भितर से कौन करना से फोर्स और लाइट रिसीव करते, फोर्स लाइट रिसीव कर कौन करती ना धीरे 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 अन्य सत्ता मान पठाती आसिमुलेट करने जी राजी नुहति, जी संपुक्त होना, जी सहयोग करना, जी विरोध कर भीतर आसिमुलेट कर पड़ुं आस्ते आस्ते सब आम ना सब कौन मद छड़ेवा औषध सब नहीं मद खाऊँ बराबर कौन करती ना गोटे औषध काले अच्छी अजा दि जाए खाया खाइले कौन हुए ना खाइले भर धीरे 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 से बासनाटा पड़ेब से जो इच्छाटा पड़ेब भर खायापे ये प्रकार मध्य औषध अच्छी ये सेमती जो धर जी आध्यात्मिकता को चाहूना आसवाई जो जो भाग गुड़िक आध्यात्मिकता हाँपाई चाहूँगी से मैंने पाई आलोक और शक्ति की आसिमुलेट करेंगे धीरे धीरे प्रवेश करेंगे ग्रेजुअली स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ द बीइंग्स बाय प्रोसेस ऑफ आसिमुलेशन। आसिमुलेशन माने आसिमुलेट माने मिसई जाए भीतर जमी चीनी पानी रे आसिमुलेट कर जाए मिसी जाए सेमती धीरे 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 ये सब निजर आलोक और शक्ति की समस्त भीतर प्रवेश करेंगे। And during this period of assimilation, the progress of the parts that are in front seems to be interrupted. Naturally, हम कि नहीं धरा जाऊ जो आसिमुलेशन काम चली जो पार्ट्स गुड़ा आगे अच्छा प्रथम अच्छा से सुजोग पाइबे इंटरप्शन हम इंटरप्शन माने बाधा पाइब कारण अन्य पार्ट्स मान रेस्पॉन्सिबिलिटी पड़गला ना आसिमुलेट कर से जो धारा अग्रगति करुवे इंटरप्शन हम निश्चय स्लो हो। दिस इज व्हाट श्री अरविंदो वाज स्पीकिंग अबाउट that are in front seems to be interrupted. This is what Sri Aurobindo was speaking about. कहीं इंटरप्शन है कहीं मोर जो अग्रगति होता हो पारा नहीं बोली जन प्रश्न करे कह तू चाहलु तो सांगे अन्य पार्ट्स सांगे नहीं जावाई तो निजर अग्रगति कर चलू गोटाए पाखे गोटाए सत्ता तोर अग्रगति कर चलता अन्य सत्ता मैंने अग्रगति कर तू जो आलोक और शक्ति पाइलु से आलोक शक्ति से भीतर देवाई चेष्टा कलु से जो आसिमुलेट कर चेष्टा कलु से आसिमुलेशन टाइम लगे से समय तोर अग्रगति बाधा प्राप्त है इंटरप्शन है। सो दिस इज व्हाट द रीजन एक कथा श्री अरविंदो कहते भगवत सेवकर प्रार्थना विघ्न विनाशन हे भगवान जय हो तुमर आम मान अंतरे किछे जपरी तुम कार्य विघ्न न घटाए किछे जपरी तुम आविर्भाव विलंब न घटाए सकल विषय सकल मुहूर्त पूर्ण हो तुम इच्छा तुम सम्मुखें छिड़ा हो आम मैंने तुम इच्छा ही आम मान मध्य आम मान सत्तार प्रत्येक अंगरे प्रत्येक कर्म उच्चतम चूड़ार तुच्छतम प्रत्येक टिकस पूर्ण हो तुम्हारे आम मान निष्ठा हुए जपरी सर्वांगीन चिरंतन आम मैंने अन्य सबकि परिहार कर चाहूँ संपूर्ण रूपे तुम प्रभाव अधीन रही आम मैंने केवे जपरी न भूलु तुम निकटरे गभीर भाव निबिड़ भाव कृतक ही रही प्रति मुहूर्त तुम्हें आम मान जो अपरूप संपद सब दान कर जाऊच से सबूर किसी जपरी आम मैंने अपचय न कर आम मान प्रत्येक अंग जपरी तुम कार्य सहचर हुए से सब जपरी प्रस्तुत हो तुम सिद्धि परम सिद्धिकर्ता हे भगवान जय हो तुमर तुम्हारा विजय जय आम मान ज्वलंत सक्रिय चरम अटल विश्वास। English. In the name of the mother, for the sake of the mother, by the power of the mother, with the strength of the mother, to all adverse harmful being of force, I order to quit this place at once and forever.